Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yula Risa. In this occasion, I would like to interpret the lesson interpreting simulation 2. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang, terima kasih. Saya merasa sangat terhormat untuk bisa berbagi siang ini bersama kalian semua wanita yang luar biasa. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan 50 wanita lainnya yang termasuk ke dalam laporan dampak. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Pencapaian kalian tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih baik, dan melakukan apapun yang kita bisa. Saya sangat merasa terhormat bisa berdiri dengan kalian semua. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Dalam hidup pasti ada saat-saat di mana Anda berhenti bertanya pada diri sendiri, seperti bagaimana saya bisa berdiri di sini, bagaimana saya bisa sampai di sini, dan itu adalah salah satu yang terjadi pada saya. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Dan saya menemukan diri saya pada awal saya dilahirkan oleh orang tua yang luar biasa yang menjabat sebagai dokter di tentara India. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya anak pertama, dan sejauh ini yang saya ingat, saya telah membuat orang tua saya bangga dan bahagia dari 99% setiap waktu. Oke, ini sedikit berlebihan, tapi bukankah pencapaian pribadi boleh diperbolehkan dari waktu ke waktu? Bukan begitu? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Adik lelaki saya dilahirkan beberapa tahun kemudian, meskipun begitu, tidak ada yang berubah untuk saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. Kami berdua diberi kesempatan yang sama, dan saya ingin menekankan pada kalian. Saya benar-benar ingin menekankan hal ini pada kalian, dan saya pikir mungkin kebanyakan dari kalian tidak mengerti bahwa menjadi setara itu adalah hal yang normal. Tetapi dari mana saya berasal, India, dan banyak negara berkembang di dunia ini merupakan pengecualian. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Ini sebenarnya adalah sebuah hak istimewa. Pengalaman pertama saya tentang mencolok antara anak lelaki dan anak perempuan datang pada usia yang benar-benar sangat muda. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice.
It was a way of life. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana dengan orang tua yang sangat dermawan. Mereka terus mengingatkan saya dan adik saya betapa beruntungnya kita dan kembali mengingatkan kepada orang yang tidak beruntung karena itu bukanlah pilihan, tetapi itu adalah cara hidup. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Sederhana, saat saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya membawa saya pada kunjungan di klinik keliling untuk mengembangkan komunitas di sekitar desa-desa dan di kota tempat kami tinggal yang disebut Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Kami masuk pada ambulan dan keluarga saya memberikan perawatan gratis kepada orang yang tidak mampu. Dan kerjaan saya pada umur 8 tahun adalah asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Very seriously. Dan saya menghitung obat-obat itu lalu dimasukkan ke dalam amplop dan dikasihkan kepada pasien. Dan waktu itu saya bekerja sangat dengan serius, benar-benar serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl, or a man from a woman. Semakin saya melanjutkan ekspedisi, semakin saya mulai memperhatikan hal-hal paling sederhana yang membedakan anak lelaki dan anak perempuan atau pria dan wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Contohnya, wanita dari sekolah ketika mereka mencapai pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah dan mempunyai anak. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Itu di usia 12 atau 13 tahun, sementara anak lelaki masih menikmati masa-masa kekanakan mereka. Atau hak asasi manusia seperti perawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many triggers in between. Sebut saja pengalaman ini pemicu nomor 1 bagi saya. Beberapa tahun ke depan dan mungkin ada banyak pemicu di antaranya. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Seperti seorang produser atau sutradara di awal karir saya, saat saya berusia 18 atau 19 tahun, dia mengatakan jika saya tidak setuju dengan persyaratan dan gaji yang rendah dalam filmnya, maka saya akan digantikan. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Karena perempuan bisa digantikan dalam bisnis hiburan. Hal itu yang paling mengesankan. Made me decide to make myself irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Membuat saya memutuskan untuk menjadikan diri saya tidak tergantikan, tetapi saya pikir apa yang benar-benar saya rasakan dan akhirnya menuntun saya untuk menciptakan Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan di waktu yang sama
saat bekerja sama dengan UNICEF dan pertemuan dengan anak pembantu rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya pulang ke rumah pagi-pagi sekali dan saya menemukan dia sedang membaca buku di perpustakaan saya. Dia berumur sekitar 8 atau 10 tahun dan saya tahu kalau dia sangat menyukai membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Saya bilang, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah padahal hari ini adalah bukan hari libur, dan dia bilang dia tidak akan sekolah lagi. Jadi saya menanyakan kepada ibunya kenapa dia tidak bersekolah. And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Dan ibunya mengatakan kalau keluarganya tidak mampu membiayai dia dan kakak lelakinya untuk bersekolah. Jadi keluarganya hanya menyekolahkan kakak lelakinya saja. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Alasannya adalah karena dia akan menikah dan itu hanya akan membuang-buang uang. Saya benar-benar terpesona dan itu membuat saya terguncang sampai ke ini. Eventually I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Akhirnya saya memutuskan untuk menanggung biaya pendidikannya agar dia bisa terus belajar, karena pendidikan adalah hak asasi manusia. I think that's all from me. I'm sorry if there are any mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.